पृच्छामि हरि पर से हरिंक पद्मपाद तले मु प्रणाम करुछि कहार ना नाम संकीर्तन जस्य जी नाम संकीर्तन भजन कीर्तन को भारी भल पाती खाली भल पाती सर्व पाप प्रणाशनम चाहे जेते पाप ताप परिताप पश्चाताप अनुताप तनुताप करिसंती ए नामर एते महिमा भगवान को नामर एते शक्ति ताहा सकल पाप को जाली दबा पाई समर्थ बोल भागवत भगवान आहा एणो अधिक अन्य ग्रंथे अधिक अन्य एकी प्रयोजन ए जगते गोविंद 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 पदु गरुचि मकरंद एणु अधिक अन्य ग्रंथे की प्रयोजन ए जगते थरे भावंतु भागवतर निर्यास होची भगवान का नाम संकीर्तन करिवा आउ किछि करंतु वा न करंतु शुणिथिबे कथाकार जे कथा कहिथिबे अवश्य शुणिथिबे प्रायोपवेशन होई प्रायोपवेशन माने कोन खाइबा नै कि पीबा नै खाइबा पीबा नै जा मुंड उपरे खंडा झुलिबो से खाइबो प्रायोपवेशन है गंगार तट देश रे बसीगले से दिन परीक्षित महाराज आपण माने जानती परीक्षित महाराज गंगार तट देश रे बसीगले सामना रे थांती के भव सागर तारण कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने हे गुरुदेव अपन प्रज्ञा विज्ञ सुज्ञ अभिज्ञ नायक शुद्ध बुद्ध विशुद्ध नायक मु पंगु स्थान अथर्प निरस विरसटाए मो पाखरे ज्ञान नहीं मो पाखरे तत्व कण तथ्य कण नहीं आपणक पाखरे थाई करपत्र जोड़ी गोटे कथा पचारुची गुरुदेव पचारे कौन प्रश्न देख भागवतर मूल कथा को कही आम आगू जा से दिन परीक्षित महाराज कहले हे गुरुदेव अहं पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु आपण होचुंती परम गुरु जोगी मानक मध्यरे आपण अनन्य आपणक पाद तले पड़ी केवल एतिकी पचारुची मु कौन पचारुची ना मरणासन्न प्राणीर कर्तव्यटा कौन देखो कहीं भागवत शुणिया एमती पागल कहीं भागवत अच्छी कौन कहानी ना कहानी कौन अन्न कोठी नहीं कि भागवत कौन अच्छी से दिन गंगा तट देश रे थाई परीक्षित महाराज पचारे गुरुदेव को गुरुदेव मरणासन्न प्राणीर कर्तव्य कौन मत दया करी कहतु मरणासन्न माने मरण जा पाखक चली आसला पाखे आसला कौन से कर अच्छा देखो मरणासन्न प्राणीर कर्तव्य कौन से दिन पचारे परीक्षित महाराज ए प्रश्न शुणी श्री सुखदेव भगवान हसिले कहले परीक्षित ए जो प्रश्न तुम्हें पचारिच ये खाली तुम प्रश्न नुहे म नाउ ना ए समस्या होची सारा विश्व ब्रह्मांड रे समस्तंकर बोल भागवत भगवान
ଆରେ ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମରଣାସନ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରଣ ଆମକୁ ଧରିଛି, ନେଇ ପଳେଇବ। କଣ କରିବା ଆମେ? ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ, ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ, ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ, ହେବ କାଲିରେ। ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ, ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ, ହରି ବୋଲ ମନୁଆ ବେଳ ଗଲା ଚାଲିରେ। हे राधे राधा गोविंद बोल जय राधे राधा गोविंद राधे 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 राधा गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय गोविंद बोल जय गोपाल बोल जय, हरि हरि बोल जय जय हुड़ा हुड़ी जय जय हरि हरि बोल जय जय राधे 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 राधा गोविंद बोल जय राधे 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 राधा गोविंद बोल। हरि बोल मनुआ बेल गला चालिरे, हरि बोल मनुआ बेल गला चालिरे, हरि बोल मनुआ गला चालिरे, हरि बोल मनुआ बेल गला चालिरे। आहा संग हेले जड़ी बाबती आही बरती हेबो काली रे, आहा संग हेले जड़ी बाबती आही बरती हेबो काली रे। हरि बोल मनुआ बेल गला चालिरे, हरि बोल मनुआ बेल गला चालिरे, हरि बोल मनुआ बेल गला चालिरे। इतिकी जे बुझीगला तारा भागवत ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। এই ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମରଣାସନ୍ନ ପ୍ରାଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ତୁମର ନୁହେଁ ମ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ। ନା କାହିଁକି ନା ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଯିବ, ଇଏ ଦିନେ ଯିବ ବୋଲି ତ ଆର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଜୀବ। ଏ ଦିନେ ଯିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେନି, ପଳେଇବ ଇଏ। ତଥାପି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କେହି ସଚେତନ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଭାଗବତ। ମନେ ଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ସେଦିନ ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦରେ ମହାଭାରତରେ ପଚାରିଦେଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟା କଣ ମ? ନା ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିରେ ଶେଷଃ ଚିରତ୍ୱଂ ଇଚ୍ଛନ୍ତି କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଂ ଅତଃ ପରମ୍। ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାତି ପାଇବାରୁ ରାତି ହେବା ଯାଏ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନେ, ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ସେ କଣ ଭାବିଲେ, ହେ ଆମେ ଅମର। ଏଇ ଭାଗବତ ବର୍ଷ ତମାମ ଭାଗବତ ପଢି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯିଏ ରହିଗଲେ ସେ କଣ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଅମର, ଆମେ କଣ ମରିବୁ? ଆମେ ମରିବୁନି। ଯଦି ନ ମରିବୁ କଣ କରିବୁ? ନା ଯେତେ ପାରିବୁ ପାପ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ କାମ ଗୁଡା କରିଯିବୁ। ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସଂସାରରେ ଆଠାରୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଣ ଅଛି?
माननीय विदग्ध शत्रु मंडली विनम्रतार सहित आमको स्वीकार करने को पड़ो। जन्म नेले तो मरिबा को हुए जीवनर सतई जीवनर सतई ସେଥିପାଇଁ ସିନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେ ବର ହୁଏ ନବକଳେ ବର ହୁଏ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ଆସିବ ମରଣଟା ସ୍ଥିର। ଆପଣ ଭାବିବେ ମରିବିନି, ନା ସେମିତି ହବ, ମରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମରିବେ କେବେ ମରିବେ କହିପାରିବେ? ଦେଖି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ବସିଛେ ପଚାରେ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେବେ ମରିବେ? ଆପଣ ଚାହି ଆପଣ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କହିପାରିବେ କେବେ ମରିବୁ ନା। କେହି ଦେଖିଲା କେତେକ ସବୁ ହାତ ଦେଖିଲା ବେলা ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଭାବୁଛ, ବହୁତ ବାବା ପ୍ରବଳ। ପଚାରେ ବାବା କେବେ ମରିବୁ? ପଚାରେ ତୋ ମରିବା କଥା ବାବା କଣ କହିବ? ବାବା କେବେ ନିଜେ ମରିବା କହୁ? ସେତିକି ହେଇନି ବୋଲି ତ ଆଜି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆମର କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ସଂସାରରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଲେ କଥା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଧରାଯାଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କାମ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଧାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଯିବ କାମ ସାରିକି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କଣ ପଡ଼ିବ? ଏହା ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ କେଇ କେଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଯାହା ଏ ସଂସାରଟା ଠିକ ସେୟା, ଏ ସଂସାରଟା ଠିକ ସେୟା। କେହି ଜଣେ ଥରେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ସାଧୁ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ? ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏ ଘଣ୍ଟା ବାଜେ। ତା ମାନେ ଏ ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଆଉ କେହି ମରିବାର ଖବର। ଠୋ ଠୋଇ ହସିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ଖବର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ବି ଏ ଘଣ୍ଟା କହି କହି ଯାଉଛି, ଧନରେ ତୋ ବେଳ କାଳ ବି ଆସୁଛି। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ, ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ବୋଲ ରାଧେ ରାଧେ ହରି ବୋଲ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ।
श्री राधा रानी सरकार की विश्वर कल्याण है आनंद एक बार कहिबार कथा आपण माने जानंती ता माने मृत्यु होची सत्य आकु कई काटी पारिबेनी अस्वीकार करि पारिबेनी जदि मृत्यु सत्य आसंतु अंतत केमिति तार उपचार करिबा ताहा हेउची आज संध्यार आमर प्रणीत वक्तव्य तेबे कथा को टिके मात्र विराम देई आमे आगेइबा दया करी आम सहित सहयोग करंतु जय आमे जदि देखु वर्तमान कटकर उन्नतिमूलक कार्य सबु कार्य आमर मान्यवर मेयर सुभाष भाई वर्तमान कटकर रूपरेख जो चेंज करा जाउची यार मुख्य भूमिका सुभाष भाई नहीं एवं ये कटक को पूर्ण रूप से नूतन रूप से गढ़ी तोलिबारे हाथ होउची तांकर दीर्घ निरामय जीवन तांकर परिवार कुसुमित रहू एमिति से समाज सेवा करंतु एमितिका कई समाज सेवक नहांती जे कि राति राति नाଳ तैयारी करा जाउची से सेठी सोउचंती बस्ती अंचल सोउचंती एमितिका नेता आमे देखि नथिले किंतु से एमितिका नेता जे आपणकर सुख दुखर साथी सी आम गहन उपस्थित रही मु बर्तमान पंडित दिवाकर मिश्र महोदय को अनुरोध करी मंच निकट को आसवाई एवं आमर माँ मान को कह अनुरोध करी आसवाई सुभाष भाई को अनुरोध कर मंच निकट को आसवाई एवं तांकर दीर्घ निरामय जीवन पर गोटे आनंद कबार हरि बोल जय जगन्नाथ तांकर जीवन थी जे सुभाष बाबू मु किसी आपन को मागुनी मु गोटे दरिद्र ब्राह्मण मुझे मागुची मो माँ मैंने बसवाई गोटे स्थान आवश्यकता अच्छी से कहीदेले जे मु देवी मुझे ऑफिस जाई लेटरटा भी दे आसी आमर पछपटे 2 एकर 41 डिसिमिल जगह अच्छी कटक सहर ऐतिहासिक स्थान कटक सहर में समस्त प्रकार ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है कला संस्कृतिर केन्द्र किंतु एठी गोटे आवर्जना क्षेत्र करा जायछि जोटा कि दुर्गंध होउछि मंदिर को लोक आसी पारुना एक कथा द्वितीय कथा अनुरोध करी पंडित दिवाकर मिश्र को विषय 2 पद कहिबे भाईचारार सहर कटक सहर 52 बजार 53 गली प्रत्येक गली रे जदि देखिपारे जी होती प्रथमे थिले बस्ती बासिंदा नेता एवं गरीब मानकर दरिद्र मानकर नेता थिले संग्राम बहुत करिसेंती से संग्राम मध्य से आज ये उच्च आसन को पाइछंती से होती सुभाष सिंह महाशय जे कि आम प्रांगण को आसीछंती केवल सेतिकी नुहे मानव सेवा ही माधव सेवा ही तांकर संकल्प एवं से करि चलिछंती जहाँ कहले आमर हटिया नना प्रत्येक उन्नतिकरण हम तापाई मध्य से जाई ऊपर महल रे कहउछंती एवं तांकर कार्यक्रम जारी रही तेणु आध्यात्मिक सहर होची कटक सहर उन्नति पाई तांकर ये भली प्रयास जारी रही थाउ एवं तांकर भगवान तांकर मंगल करंतु तांकर सपरिवार को कुशल रखंतु दीर्घजीवी हुंतु एवं आगामी वर्ष रे मध्य से पुणी थरे समस्त जनतांकर गरीब मानकर नेता ही से पुणी थरे आसंतु यह ही मोर आशीर्वाद जय जगन्नाथ। मु प्रकृति में बहुत खुशी माँ मैंने आज ये एक माने आध्यात्मिक चिंता चेतना हमर गुरुजी बांगर वक्तव्य मुझे शुणुली बहुत उच्च कोटीर प्रकृति यही डोरी रे आमे बांधि नहले आमे ये समाजटा को आगे नहीं पारिबा नहीं आम शासन आम व्यवस्था आमको बांधि ठीक से रखी पारना ताले एते व्याधि रे काहे शिकार होउछ टिक टिक कथा लोक आत्महत्या करछन्ती पिला माने टिक टिक कथा रे विपदगामी हो जाउछन्ती जीवन को हरई दउछन्ती से विश्वास आस्था आमको गोटे डोरी रे बांधि रखे जो कि आज आपण ये प्रवचन माध्यम ये 30तम राज्यस्तरीय श्रीमद भागवत आम जन्म महोत्सव जरिया आम पाचे सेटा आमको आत्मविश्वास बढ़ेबारे निजको गोटे डोरी रे बांधि रखिबारे समस्त व्याधि संकट को अतिक्रांत करी आगू जीवारे प्रेरणा दिए बहुत बहुत मुझे नानांकर वक्तव्य सहित मु सहमत आमर जेतिकी सुजोग अच्छी निश्चित भाव में आपण किसी अग्रसर करूँ आप बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनुष्ठान 30 वर्ष है आम मागी जाची करुचु आज्ञा
ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁଣୁ 52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେଉଁଦିନ ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ମା ମାନେ ଏମିତି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଇକି ସଂସ୍କୃତି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବେ ବୋଲି। ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କେମିତି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଏ କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 1000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 1000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 1000 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କଟକ ସହର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟ ମୋ ଶ୍ରୀ। ଆଉ ଆମେ କଟକ ସହରରେ ବି ପ୍ରାୟ 4000 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାରେ ଆମ ମା ମାନେ କୌଣସି ଅସର ଛାଡ଼ିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ।